हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त हजरात खैरियत से होंगे। आप लोगों को खुशामदीद वेलकम करता हूँ दिल की गहराइयों से। जिस मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे बुज़ुर्ग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि अमलियात की वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो अमल आप लोगों की खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ, सिफली परी सेक्सी परी का अमल है। अगर आप लोग एक बार सिफली परी से सेक्स कर लेते हैं तो आपकी ताबिया हो जाएगी। आप दुनिया का हर जायज़ नाजायज़ काम आप आसानी के साथ ले सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक वॉच किया करें, क्योंकि आप लोगों को अमल करने में समझ आ सके और अमल में कामयाबी मिल सके। मेरे प्यारे दोस्त ऐसे भी हैं वीडियो को काट काट के देखते हैं, वीडियो को स्किप करके देखते हैं, क्योंकि उन लोगों को अमल करने में समझ तो आती नहीं, तो फिर अमल में कैसे कामयाबी मिलेगी। आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक वॉच किया करें, क्योंकि आप लोगों को अमल करने में समझ आ सके और अमल में कामयाबी मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं कि जितने आज तक मैंने अमल अपलोड किए हैं, कितने लोगों को अमल में कामयाबी मिली है। 40% जो लोग हैं वो अमल में कामयाब होकर और अब अपना अच्छे से अच्छा कारोबार चला रहे हैं और अपनी ज़िंदगी जो है सुकून से बसर करने लगे हैं। बहुत अच्छा उनका कारोबार चल रहा है और जब चाहते हैं दुनिया का हर जायज़ नाजायज़ काम लेकर बड़ी सुकून की ज़िंदगी वो जीने लगे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये उन लोगों को कामयाबी मिली है जो मेरे प्यारे दोस्त वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक वॉच करते हैं, मेरी हर बात समझते हैं। वो उन लोगों को इन अमलों में कामयाबी मिली है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप लोग भी अमल करना चाहते हैं, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक वॉच किया करें, हर बात समझ लिया करें और उसके बाद अमल किया करें। मेरे प्यारे भाइयों, जो आज का अमल आप लोगों की खिदमत में लेके आया हूँ, ये सिफली परी का अमल है। अगर आप लोग एक बार सिफली परी से सेक्स कर लेते हैं तो समझो कि आपकी सिफली परी ताबिया बन जाएगी। आप दुनिया का हर जायज़ नाजायज़ काम आप ले सकते हैं। अगर आप कोई शैतानी काम लेना चाहते हैं, वो तो बहुत खुश होकर आपका काम करेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बुज़ुर्गों, अगर आप लोग सिफली परी की हाज़िरी मेरे से ट्रांसफ़र करवाना चाहें, आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ट्रांसफ़र करवाने के लिए अपना नाम, अपनी अम्मी अब्बू का नाम, अपना फ़ोटो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करें और सिफली परी की हाज़िरी मेरे से ट्रांसफ़र करवाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बताता चलूँ, ये ख़ास मेरी तरफ़ से उन लोगों के लिए एक तोहफ़ा है जिनकी बातनी आँख बंद है, जिनकी रूहानियत कम है, जो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बुज़ुर्ग अमल कर करके परेशान हो चुके हैं, जिन लोगों का अमलों से भरोसा उठ चुका है। ये ख़ास मेरी तरफ़ से उन लोगों के लिए एक तोहफ़ा है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार ये अमल करें। अगर आप लोग मेरे बताए गए तरीक़ेकार पर इस अमल को कर लेते हैं, इस अमल में 100% 100% कामयाबी मिलेगी। ये ख़ास मेरी तरफ़ से आप लोगों के लिए एक तोहफ़ा है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बुज़ुर्गों, अब चलते हैं अमल की तरफ। 30 मिनट में सिफली सेक्सी परी को हाज़िर करने का बहुत आसान, मेरा खुद का आज़मूदा मुजरब अमल है। इस अमल को मर्द हज़रात कर सकते हैं, इस अमल को औरतें नहीं कर सकती। जो नॉन मुस्लिम मेरे भाई हैं, जो हिंदू ईसाई सिख हैं, ये ख़ास मेरी तरफ़ से उन लोगों के लिए एक तोहफ़ा है। जो मुस्लिम भाई हैं, वो अगर इस अमल को करते हैं, वो गुनाह के ज़िम्मेदार खुद हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अमल करने का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि इस अमल को रात 12 बजे के बाद किया जाए, राजदारी के साथ करें। इस अमल को खड़ा होकर किया जाए, कपड़े उतार के फिर इस अमल को करें। अगर आप लोग इस अमल को राजदारी के बगैर करते हैं तो आपको रच्चत हो सकती है, आपका नुकसान हो सकता है, उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अमल करने के लिए आपने बाज़ार से एक परफ्यूम
اور اس کے بعد آپ نے سندور اور گلابی رنگ یہ آپ نے 100 گرام لینا ہے۔ جب آپ سندور گلابی رنگ لے لیں گے اور ایک پرفیوم لے لیں گے اور اس کے بعد اس عمل کو بند کمرے میں آپ نے کرنا ہے، کپڑے اتار کے کرنا ہے۔ جو سندور گلابی رنگ ہوگا اس کو آپ نے اچھے سے یعنی کہ مکس کر لینا ہے۔ جب آپ مکس کر لیں گے اور اس کے بعد جہاں پر آپ نے عمل کرنا ہے اس جگہ پر آپ نے گول دائرہ بنا لینا ہے، کڑا بنا لینا ہے، اور اس دائرے میں جب آپ دائرے کو بنا لیں گے اور اس کے بعد اس دائرے کے اندر کھڑا ہو کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور جو پرفیوم لیں گے وہ آپ نے اپنے باڈی کے اوپر آپ نے چھڑک لینا ہے، اچھے سے آپ سے خوشبو آنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے منتر جو ورد کرنا ہے وہ آپ کو ابھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس میں غلطی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے۔ جو آپ نے منتر ورد کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے: روحا سفلی پری حاضر شو۔ یہ آپ نے 1132 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ اتنی تعداد میں منتر ورد پورا کر لیں گے، سفلی پری حاضر ہو جائے گی، بنا کپڑوں کے حاضر ہوگی۔ لیکن آپ نے لالچ میں نہیں آنا، چاہے آپ کو جتنا بھی لالچ دے۔ اسی ٹائم آپ کو بولے گی پری کیا چاہتے ہو آپ، میرا ورد منتر کیوں پڑھنے لگے ہو، کیا چاہتے ہو؟ تو آپ نے بولنا ہے کہ میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، آپ حاضر ہو کے میرا ہر جائز ناجائز کام کرنا ہے۔ پھر آپ کو سفلی پری بولے گی ٹھیک ہے، میں آپ کا حاضر ہو کے آپ کا ہر جائز ناجائز کام کروں گی، پہلے آپ میرا کام کرو، آپ میرے ساتھ ہم بستری کرو، سیکس کرو، اور اس کے بعد میں آپ کا حاضر ہو کے ہر جائز ناجائز کام کروں گی۔ لیکن آپ نے اس کی بات نہیں ماننی جب تک آپ اس سے قول قرار نہ کر لیں، اس سے قسم نہ لے لیں، حاضر کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ نہ لے لیں، کیونکہ اگر آپ نے پہلے ہی بات مان لی تو آپ کو رچت ہو سکتی ہے، آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ اگر آپ کی بات نہیں بھی مانتی ہے تو اس سے پہلے پھر آپ نے دوبارہ جو ہے منتر ورد کرنا ہے، پھر تڑپنے لگے گی، پھر آپ کو بولے گی ٹھیک ہے میں آپ کی شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، آپ جو بھی بولو گے وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ یہ منتر روک دو۔ اس کے بعد آپ نے اس سے قول قرار کر لینا ہے، اس سے قسم لے لینی ہے، اور حاضر کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ لے لینا ہے۔ یاد رہے دوستو، اگر آپ لوگ یہ عمل خود نہیں کرنا چاہتے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو یہی سفلی پری کی حاضری آپ میرے سے ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ ٹرانسفر کروانے کے لیے اپنا نام، اپنی امی ابو کا نام، اپنا فوٹو مجھے واٹس اپ کریں اور سفلی سیکسی پری کی حاضری میرے سے ٹرانسفر کروائیں۔ میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بزرگوں، اگر آپ لوگوں کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ میرے واٹس اپ نمبر پہ واٹس اپ کال کر کے آپ میرے سے رہنمائی کروا کے پھر اس عمل کو کریں۔ ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں، اس ٹائم تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔